makababa ay alingasaw aglawlaw umayu sabong pinatay. When sa anak nga ma-off o pa'y lugar pakasiripan kumit sa kidiyay. Anyan nga naglapsat makapakigtot o ay nakaslakat din naglamoyot. Kimartib nga sabong nagtambok kampupot at damasirsirag nga abot. At pagkalunduyusan na pikit nga linget naduyoyan ko payan si Michaela Linteg. Unay metten ko ng sabong mo agmos mo si Egna Birtod nga kampupot mon makisinsil silipin. Naglasbangin nagsadiwan nagobrad na Birtod nga angot kampupot sino kisok siya konti alim boboyog nga ang kinot-kinot mangsip-sip tirong madikon agriing diakmet na katurog diakon malpaan diakmet nangan siakon agngata-ngatang diakmet maigaman kampupot ay tibalitok na nikwana. Naibusen pinag-otan na kames na lang singa angot kampupot pinampanon iyari ko to'y bagit kasla palsoot umas asting abot kang pupo. Naglasbange nagsadiwan nagoprad na Birtod nga angot kampupot sino kisok siya konti alim boboyog nga kinot-kinot mangsip-sip biru